Hello everyone. আজি আমি পঢ়িম geographical climate given by Champion and Shade in 1968. তো 1968ত Champion and Shade দিছিলে মানে ডিভাইড কৰিছিলে geographical climate into 5 major and its 16 types. মেজৰ কেইটা আমি পঢ়িম মেজৰ কি হ'ব গ্ৰুপ 1 tropical evergreen forest. Group 1 আছে tropical wheat evergreen forest, tropical semi-evergreen forest, tropical moist deciduous forest, tropical littoral and swamp forest, tropical dry deciduous forest, tropical thorn forest, tropical dry evergreen forest. The next major group 2. Group 8 will be Mount subtropical broadleaves and hills forest. Group 9 Mount subtropical pine forest. Group 10 Mount subtropical dry evergreen forest. Then next will be major group 3 alpine forest, group 14 subalpine forest, then group 5 alpine forest, moist alpine forest, group 16 dry alpine forest. Then classification of forestry, so we can like classify forestry into different type. I mean different type of forestry to classify kora pore. That is what intensive forest or extensive forest. Intensive forest to ki hobo maximum production per unit area timber. যে কিমান production হৈ আছে সেইটো এৰিয়াত maximum production to সেইটো হ'ব intensive. Extensive মানে কি হ'ল fuel wood, fodder, timber, wildlife conservation. তো মানে কৈছে যে not only timber বাকি যেনেকৈ fuel wood, fodder, timber, wildlife conservation এইবোৰো extensive forestry থাকে কিন্তু intensive forestry কি হয় যে কিমান production timber হৈ আছে per unit area সেইটো চোৱা হয়. So these are the two classification. Then objective and management or under আছে protection and production. Protection or production means what? Protection, production and what? Commercial and industrial. Production or দুটা type আছে commercial and industrial. First আমি পঢ়ো কি protection forest মানে কি soil and water conservation যেটো আমি environment কেনে কৰা হয় protection forest to আৰু production forest হল crops for commercial purpose. Of course ভাল crops বা commercial purpose কাৰণে যেটো আমি খেতি কৰা হয় বা timber produce কৰা এটো production forest বুলি কয়. Production forest ৰ দুটা type আছে এটা হল commercial forest এটা হল industrial forest. Commercial forest কি producing maximum timber কি কমাৰ্শিয়ালি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে যেটো টিম্বাৰ খেতি কৰা হয়. ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফৰেষ্ট মানে কি production link with a particular industry size and shape to use a timber for cricket bat. তো মানে কি হয় যে particularly এটা গছ ৰোৱা হয় for the particular species বা for particular production মানে যেনেকুৱা পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে বেম্বো ৰোৱা হয় তো সেইটো কাৰণে সেইটো কি ক'ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি বুলি ক'ম মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ৰোৱা হয় এই ফৰেষ্টখন বনোৱা হয়. নেক্সট হ'ব কি social forestry. Social forestry to কি হ'ব farm forestry, recreational forestry, extension and urban forestry. Farm forestry মানে কি য'ত shelter belt, tea and ঝুম cultivation হয় মানে যেতিয়া আমি tea cultivation কৰো বা ঝুম cultivation যিকোনো খেতি কৰো তাৰে ওচৰে পাজৰে shelter দিব কাৰণে যেটো forest হয় farm forestry বুলি কয় মানে ছায়া হওক wind protectionৰ কাৰণে এইটো. Recreational forestry aesthetic forestry মানে দেখাত ধুনীয়া কৰিব জাগাখিনি গ্ৰীনাৰী কৰিব কাৰণে যেটো কৰা হয় forestry এইটো recreational কয়. Extend forestry মানে road, canal, railway road canalৰ ওচৰত যেটো মানে forestry থাকে এইটো কি কয় মানে গছ থাকে এইটো extension forestry বুলি কয়. Urban